to je odlično. Vraćamo ih sada nazad. Dobar dan, novi video, nova epizoda. Danas ću ti pokazati nešto što se tiče kubote i problema sa upravljanjem sa nogama. Makar je meni to problem i poteškoća. Pa evo odmah da ti pokažemo o čemu se radi. Kubota tako je, ja bih rekao, vrlo kvalitetan stroj, ali baš ima problem sa komandama. Pogledaj sad da se ove dvije ovdje razlikuju. Odmah ću ti objasniti zašto. Ovu sam malo prije skinio dolje, pokazat ću ti, i savio sam je tako da bude ovdje više podignuta. Odmah ćeš vidjeti zbog čega ti to govorim. Ti bi trebao u radu uvijek stroj upravljati sa nogama. Položaj za naprijed je zapravo vrlo dobar, ali kada ideš nazad je tako nekako čudan i težak položaj. Ja ne znam je li tebi isto tako. Znači baš kretanje nazad sa nogama je nezgodno. Trebao bi ovako nekako, onda ti je lakše. Ne vjerujem da je to predviđeno za to. Pa onda stavljaš noge gore da bi mogao. Ok, uglavnom s ovim jednostavnim trikom, vidiš da je ovdje razlika 1 cm, 1,5 cm. Dobio si malo bolji položaj upravljanja. Evo odmah ću ti pokazati nešto. Mislim da upalimo samo stroj, pa ćeš ga vidjeti malo u vožnji. To, da smanjimo radio, može. Evo gledaj šta se sada događa. Da vidiš, krećemo se naprijed. Znači za naprijed nema problema, ali kada upravljaš nazad, baš je nogama prilično teško stisniti te komande. Ne znam zašto tako ima loše konstruirane nožne komande. Uglavnom, evo na ovaj način sam to riješio i meni je ovo puno lakše i bolje. Nije velika razlika, ali moraš nogu manje pritisnuti na ovu nezgodnu stranu, ajmo reći da. Ovo ne bi trebao biti položaj za vožnju. Znači, bitno je da su ti noge uvijek tu gore, ruke na džojsticima i da si brz i učinkovit. Evo, gasimo stroj, sad ću ti pokazati da sam spustim. Ajde, da, i ovo me sada isto zanima, ovaj moj cilindar. Taj kao da se malo popravio u zadnje vrijeme. A ako se sjećaš početka videa, onda je ova kašika jako baš padala. Dobro, možemo ga ugasiti. Da, i ovo sam ti zaboravio reći, ovo ti je način kako da otpustiš ventile. Znači ugasiš stroj na ovaj način tako da on ostane pod kontaktom i onda možeš ovdje deaktivirati funkciju, a ovdje još imaš i funkciju za čekić, tako da možeš i to i ovu funkciju. Ok, dvije stvari ćemo sada napraviti. Pratit ću koliko mi pada ova kašika. U svakom slučaju ovaj cilindar ćemo reparirati. Radim na izradi ovoga alata i naručujem si brtve. To ćemo također raditi, ali sad kašika sama od sebe stoji. Nisam ništa radio po tome pitanju, osim normalne servise, ulja, hidrauličnog ulja i tako dalje. Sve što je trebalo, podmazivanje i tako dalje. I evo ovo, vidiš, ne pada više na očigled. Kad sam uzeo stroj i doveo sam ga tu, na očigled je ova kašika padala. Dobro, možda se neke stvari poprave same od sebe. Ajde samo da ti sad pokažem šta radim sa ovime. Ovo je osigurač, lako izvadiš, to nije problem. Evo ga, već je ova vani i vidiš sada kako više nije ravna nego je savijena. Skidam i drugu pa ću ti pokazati na koji način sam to napravio i možda još malo bi je savio i to će biti puno lakše. Ok, skidam upravo i ovaj osigurač pa idemo po kompjutor, to je čekić, pokažem ti kako to napraviš, vratiš nazad i za malo truda ja vjerujem da će i tebi biti puno lakše u radu. Evo, lako sam uklonio osigurač, ovo ti je sada ostalo, ide bez problema i možeš vidjeti sada njihovu razliku. Evo, vani ćeš to vidjeti još i bolje. Idemo u radionicu. Evo, još uvijek stoji kašika,
vidjet ćemo kad ovo završim. Nije loše. Da, ovdje radim na vibro ploči Bomak sa Janmarovim motorom, radim upravo servis, ali to će biti u drugoj epizodi. Ok, evo nas u moje radionici, ne znam jesam ti ju ikada pokazao. Vidiš, imam prilično dobru radionicu gdje radim popravke i tako dalje, servise i šta treba. Ovo je što sam ti htio pokazati, vidiš razliku, ovu sam već savio, testirao i puno je bolje, tako da mogu ti, evo ovako vidiš kolika je razlika. Sada ćemo jednostavno ovoga isto staviti u škripac, zategnuti, evo tako, još i čvršće, i onda čekićem, kompjuterom udaraš, tako dok ne dobiješ ovaj položaj. Vrlo lagano za napraviti. Evo, tu mi trebaju 2 ruke, napraviti ću to sada, dovesti ih u isti položaj, na sastavljanje u bager. To je sve jako lagano i vrlo brzo gotovo. Već je gotovo, bilo je potrebno samo par udaraca čekićem. Evo vidiš, doveo sam ih u isti položaj. Gledaj, to je odlično. Vraćamo ih sada nazad. Evo. Znači ništa specijalno, ti ih možeš uvijek i vratiti ako ti se ovo ne svidi. Mogao si to riješiti i na drugi način, na primjer da si ovdje zavario neki komad pločice, dobio bi istu učinkovitost sa više posla. Ovo je bilo lakše. Škripac, čekić i ovo. Idemo to sada staviti na stroj da vidiš šta smo postigli. Evo nas, kašika još stoji, sa time sam zadovoljan. Može, vraćamo ovo nazad, to stvarno nije nikakav problem, osim evo sad što mi trebaju dvije, evo vidiš, znači mi smo samo promijenili oslonac, podigli smo ovu polugu 1 ili 2 cm u zrak, znači da su tvoje noge kada upravljaš strojem u prirodnijem položaju. Sastavljam ovo i napraviti ćemo kratki test, kratku probu i taman se ovdje vidiš trebam vozikati naprijed nazad, tako da će biti korisno i svrsishodno. Vidimo se. Završeno, kao što sam rekao, bilo je jako lagano, evo izgleda kao original, znači ne možeš primijetiti ništa osim sada u ovom trenutku da su lagano savijene. Naravno ovdje imaš vike za podešavanje, ti možeš podići ovo gore dolje bez problema, ali opet ti se neće promijeniti puno onaj kut te tvoje noge koji meni stvara problem za kretnju unazad. Za unaprijed je dobro, a za kretnju nazad loše. Uglavnom ja bih rekao loše konstruirano to od strane Kubote. Evo sada ćemo mi to probati u radu. Aha, čekaj samo malo. Ovdje sam se zbunio za smjer zatezanja. Evo ga, ovo je zategnuto. Idemo odmah napraviti kratki test i probu. Može, ajmo u bagerka. Viš ostao mi je stroj pod kontaktom, zato što sam ga na ovo ovdje ugasio. Ok, može, idemo odmah na noge. Prije sam ovako vozio pa mi je ostalo taka navika. Znači sada bi noge samo trebale biti tu i kad idemo nazad, evo vidiš, nije problem jer moram puno manje noge nazad pomaknuti. Tako da ovo mi se sviđa kako ide. Može, gledaj na retrovizor. To je dobro. I sada idemo unaprijed. Odlično. To možemo nazad. Super. Znači, rekao bi da je ovo dobro. Jer puno lakše sada noge fizički unazad pomaknem. Evo, ovo je dobro. Vidiš, nema problema.
rekao, popravljeno. Sad su komande zaključane i to je to. Vidiš i sam šta smo postigli, već sam ti rekao, tvornički položaj je recimo ovdje bio. Sada da ponovim sa 5, malo manje trebaš pritisnuti nazad, meni puno lakše. Evo, ako ti se sviđa šta si vidio, možeš ostaviti komentar, možeš ostaviti like, hvala ti na tome, taj like će mi pomoći u mome razvoju. A ovo, kao što sam ti rekao, evo, izgleda da se popravilo samo od sebe. U svakom slučaju hvala ti na gledanju i vidimo se u nekoj novoj epizodi, a to će biti odmah sljedeća, kako napraviti servis na vibro ploči. Hvala na gledanju, doviđenja!